अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस मनाया गया और योम तासीस के जलसे में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिस पे बाद में मीडिया में बड़ी बहस हुई, बड़े तज्ज़िये हुए, बड़े तबसरे हुए। पहले तो कुछ माजी में हफ्ता 10 दिन या 8 दिन पहले जो वाक़यात हुए पीपल्स पार्टी के हवाले से जो ख़बरें आईं, फिर उन ख़बरों में बिलावल के रूठ जाने की ख़बरें, फिर बिलावल के मान जाने की ख़बरें, फिर बिलावल को कल भरे जलसे में अपना बलोची जो टर्बन है, अपनी पगड़ी जो है वो उतार कर पहनाना। ये पगड़ी पहनाना एक बार नहीं 10 बार पहनाई गई है और हर बार हमने यही तज्जिया किया है कि जी अब बिलावल के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, अब बिलावल आज़ाद हो गया है। और अगर बिलावल साहब को आज़ादी होती तो कल अपनी तकरीर का आगाज़ वो इस शेर से नहीं करते। खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। दूसरी बड़ी बात जरदारी साहब ने भी कह दिया कि जी बिलावल को यूथ का लीडर बनाना है, बिलावल को नौजवानों का लीडर बनाना है, बिलावल का साथ देना है, बिलावल को वजीर आज़म बनाना है। कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं सियासत में, जैसे बेटे का अपनी पगड़ी उतार कर बाप का अपनी पगड़ी उतार कर बेटे को पहनाना, मैं इसको एक नॉर्मल एक्ट समझता हूँ। जरदारी साहब ने महसूस किया जी चलो बिलावल पे अच्छी लगेगी, उन्होंने पहना दी, खबर बन गई। उसके बाद फिर तकरीरें खबर बन गई। हर सियासी जमात का सियासी बयानिया होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मंशूर की बुनियाद है रोटी कपड़ा और मकान। 50 साल से रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते अवाम, बिलखुसूस पिछले 15 साल से सिंध के अवाम आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए परेशान है। और अच्छे काम किए हैं पीपल्स पार्टी ने, NICVD ये वो, लेकिन उन कामों में भी क्या हुआ है, करप्शन। उसके अलावा अभी अगर बिलावल को यूथ का लीडर बनाना है तो होना तो ये चाहिए था कि कल 2 दिसंबर को जो सुबह डाउ यूनिवर्सिटी के सामने मेडिकल का पेपर लीक होने के लिए धरना लग रहा है, उस धरने की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी करें। जलसों से, पार्टी के नारों से, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से बिलावल साहब यूथ के लीडर नहीं बनेंगे। बिलावल साहब यूथ के लीडर तब बनेंगे जब बिलावल साहब नौजवानों के अंदर मौजूद होंगे। इस वक्त सिंध के 40,000 नौजवान परेशान हैं, उसमें से कुछ बेचारे पास हो गए, वो इसलिए परेशान है कहीं टेस्ट तो दोबारा नहीं होगा, कुछ इसलिए परेशान है कि हमारा तो पेपर ही लीक हो गया। तो बिलावल साहब के लिए असल इश्यूज ये हैं यूथ का लीडर बनने के लिए। वजीर आज़म बनकर कोई यूथ का लीडर नहीं बन सकता। यूथ का लीडर बनकर बिलावल ज़रूर वजीर आज़म बन सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप यूथ की लीडरशिप या नौजवानों की लीडरशिप अपनी मर्जी से करें। आपको नौजवानों की उम्मीद पर पूरा उतरना पड़ेगा। पैसे पे तो कोई भी लीडर बन जाए, मैं भी 2-4 अरब डॉलर अगर मेरे पास हों तो शायद मैं भी कल को पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाऊं, खरीद लूं कुर्सी। क्योंकि यहाँ तो कुर्सियां दर कुर्सियां खरीदी और बेची जा रही हैं, आज भी निगरान में भी खरीदी और बेची जा रही हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं और साथ साथ ठेके बेचे जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो हर चीज़ बिक रही है, तो लीडर भी बेचे जाते हैं। बिलावल चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बिलावल चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बिलावल चाहते हैं कि सब जमातों को बराबरी की बुनियाद पर आज़ादी के साथ इलेक्शन कैंपेन लड़ने दी जाए। जबकि जरदारी साहब कहते हैं कि बेटा मेरा तजुर्बा ज़्यादा है, जितना मिल रहा है उतना ले लो वरना इससे भी चले जाओगे। हकीकत ये है, ये कोई नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन यही सच है कि जरदारी साहब पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के सियासी मिजाज को समझ के सियासत करते हैं। जबकि बिलावल साहब एक जज्बाती नौजवान हैं, उनके अंदर जज्बा है, सियासत का जज्बा, अवाम की खिदमत का कितना जज्बा है कितना नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा जब अल्लाह उनको किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचाएगा, इलेक्शन जीत के अगर वो वजीर आज़म बनेंगे तो। लेकिन सियासत का जज्बा उनके अंदर है, वो अपनी पार्टी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी में अपना काम करना चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं। इसीलिए खिरद को गुलामों से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर का शेर उन्होंने इंतखाब किया। तो पीपल्स पार्टी को योम तासीस पर तो मैं मुबारकबाद दूंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि बलूचिस्तान तो फिर भी थोड़ा सा दूर है, आप थोड़ा इधर आ जाओ सिंध में, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, ये 40,000 सिंध के बच्चे
40,000 خاندانوں کے ووٹر، سندھ کا ووٹر، اس کو آپ کی ضرورت ہے، اس کا آپ کو ذکر کرنا ہے، اس کی آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ سیاسی باتیں آپ کا کام ہے، سیاست کرنا آپ کا کام ہے، یہ ہم صحافیوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلوں میں بزی ہیں، اور ادھر عوام بیچاری جو سڑکوں پہ رو رہی ہے اس کا پرسان حال ہم بن رہے ہیں، اس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے بیان ہم جاری کر رہے ہیں، اس کے لیے احتجاج ہم کروا رہے ہیں، اس کے لیے بچوں کو ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ دھرنے آ کے دیں۔ تو کوئٹہ میں آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی نے اچھا شو کیا ہے۔ مخالفین تو کہتے ہیں کہ جی سندھ سے لوگ لے کے گئے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی پورا سچ نہیں ہے۔ کچھ لوگ گئے ہوں گے سندھ سے، پارٹی عہدیداران گئے ہوں گے سندھ سے، لیکن پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں ابھی دلی بہت دور ہے۔ تو جلسے کرنا اچھی بات ہے، اپنی پریزنس ایک قومی جماعت کو دکھانا اچھی بات ہے، لیکن جب گھر میں ہی آگ لگی ہوئی ہو، گھر جل رہا ہو، اور وہ گھر جو 15 سال آپ نے جس گھر پہ حکمرانی کی، 15 سال آپ نے جس گھر کو بنانے کے لیے سینکڑوں اربوں روپے کے اخراجات دکھائے، کاغذات میں پروجیکٹس دیے، کاغذات میں بنے، تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو ایک پگڑی اپنے سر سے اتار کر بیٹے کو پہنانے سے حل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگی یہ چارج شیٹ، اور ساتھ ساتھ بیان سے لیڈر بنانے سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا۔ یو ول ہیو ٹو ایکٹ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بیلٹ بھرنا، ڈنڈے مار کے ووٹ لینا، یہ پاکستان میں ایک عام رواج ہے۔ وہ پاکستان کی الیکشن کو بھی پاکستانی عوام کتنا مانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آپ جب تک عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، عوام کے پاس صرف سیلفی کھنچوانے کے لیے نہیں کہ جی میں اس بوڑھی ماں سے گلے لگ رہا ہوں، اور یہ سب کی بیماری ہے، صرف بلاول کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سیلفیوں میں آپ کی پروجیکشن پروموشن نہیں ہوگی۔ نیچرل پروجیکشن اینڈ پروموشن کے لیے الیکشن سے پہلے عوامی ایشوز میں اترنا پڑے گا، اور سندھ میں اس وقت 2 بڑے عوامی ایشوز ہیں، جس پہ ایک ایشو کے اوپر تو الزام یہ لگتا ہے کہ یہ پیداواری پیپلز پارٹی کے یہ مسئلہ جو کہ افغانیوں کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ایم ڈی کیٹ کا مسئلہ، یہ جب نگران سرکار میں پیپر لیک ہوا ہے۔ یہ سندھ کے اس وقت 2 بڑے برننگ ایشوز ہیں۔ آپ کی شاید سیاسی پریورٹی نہیں ہو، آپ کی سیاسی پریورٹی کچھ اور ہو، لیکن سندھ کے نوجوانوں کا لیڈر بننے کے لیے، کسی کو بھی اگر سندھ کے نوجوانوں کا لیڈر بننا ہے تو اس کے لیے یہ 2 اہم ایک پریورٹی کے ایشوز ہیں کہ سندھ میں افغانیوں کا مسئلہ، اور سندھ میں جعلی ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا چکر پیپر لیک کر کے۔ اور اس میں اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ نہ خرد غلامی سے آزاد ہوگا، نہ جوان پیر کا استاد ہوگا، نہ زمانے کا رنگ بدلے گا، نہ راگ بدلے گا، نہ ساز بدلے گا۔ بہت شکریہ۔